ኩናትን ወረኩናትን ተሪፉ እቲ ዝበለጸ መድሓኒት ዝኾነ ሰላም ሰፊኑ ኣብ ህዝብና ክዓስል ክንርኢ እናተመነና ናብ ሎሚ ዕለት ዘዳልናዮም ዋናውን ኣገደስትን ዜናታት ክንሰግር ብፈለማ ኣርእስተ ዜና ሓደ ዓብዪ ትካል ትግራይ ሒዝዎ ዝመጸ ዘሐጉስ ብስራት ኣሎ ክነቕርበልኩም ኢና حقኛ መእሰር ምኽንያት ኣፈኛ ህወሓት ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ክንነግረኩም ኢና መንግስቲ ፌደራል መሃያ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ትግራይ ብቕልጡፍ ንኽልቀቕ ዕላው ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ ዝርዝር ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ቁጽሪ ሰሌዳ መኪና ብስም ክልላት ዝጽዋዕ ሰሌዳ የለን ተኣጊዱ ተባሂሉሎ ሒዝናዮ ኣለና ፍሉጣት አርቲስታትን አክቲቪስታትን ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ክነቕርበልኩም ኢና አሜሪካ ናብ ኢራን ዝለኣኸቶ እማመ ሰላም ኢራን ነጺጋቶም ንሎሚ ናይዚኦምን ካልኦትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ሰናይ ምክትታል አብሪ ሞተርስ ዝተብሃለ ትካል ብነዳዲ ዝሰርሓ ባጃጅ ናብ ኤሌክትሪክ ንምቕያር ስምምዕነት ገይሮም ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ብምምጻን ብምግጥጣምን ዝፍለጥ አብሪ ሞተርስ ነዳዲ ዝጥቀማ በዓል 3 እግሪ ተሽከርከርቲ ባጃጅ ናብ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓሉ ኣገባብ ንምቕያር ምስ ዓለም ለኻዊ ኩባንያ ጃንግሽን ሚኒንግ ኤንድ ሳፕላይ ቼን ቴክኖሎጂ ናይ ሓባር ስራሕ ስምምዕነት ገይሮም እዚ ስምምዕነት እዚ ነተን ብነዳዲ ዝሰርሓ ነባራት ባጃጃት ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ናብ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓሉ ኣገባብ ንምስግጋር ዝዓለመ ኮይኑ ኣሽከርከርቲ ካብቲ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ነዳዲ መስመርን ልዑል ወፃእን ተገላጊሎም ብዝተሓተ ወፃኢ ስራሖም ንኽቕጽሉ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር እዩ ተባሂሎም ባለ ሳልሳይ ወያነ ዝኾነ ፖለቲከኛ ተስፋ ኪሮስ ህወሓት ጸገማት መፍታሕን ተኣብይዋ መንእሰይ ካብ ህወሓት ተፈንጊቱ ናይ ባዕሉ መንገዲ ክምራሕ ዘሎ ክብል ቅዋሙ ገሊጹ እዚ ሓደ ግዜ ያው ስሙ ካብ ምጥቃስ ከብል እሞ ቅድሚ ወራር ምስ ሓደ ነባር ተጋዳላይ ናው ጋዕናሲ ትትንክፉና ኣለኹም تصرفنا لهم قال ملا إلني أنا بقول كي خورم يا يفولت إليهم خبرني إني قلنا قال سي أبروتشي التكامم تايليو سجمني إنه يخون إليه هو مفتاح دعوي كم إليه هو تمنى سيخ تايجبر له تو إليت تايجبر له سون فتح وميلهم سؤالن كعرير تقبل سلزي تأياني أنا زي هذا في شيء سيركل زي أكن زي عن كل زي في شيء سيركل زي أكن سبرات خوينا زوم سوا زيهم سي يروحي لنا وعلم من قد أنا إلى فتحنا تقرأي لك خرطة وين لا أخاتم كن عقاكم لويلي لو يا أريد يكون اللي جبر لهم بخبر سلالي ولا هون يخورهم يبتعني أنا لا عدلني عليه أتي الفيديو ليفل توقعت لنا هم منزع كوقع لك هم تقعد علي يوم الحصول لمثلني بمنزع نتكوقع عدل فاتيرهم لي سلازي يخورهم قلنا قال سأبروتشيو نقال سسي كابزي على لحشية مرات سسي نياتنا إلى تحسب داي ليا سوقيلني ስለዚህ በቃ አነ ግልጽ ገይረ ይቃል ሰይልክ ወሲኹን መንእሰይ ካብ ምህዞን ፈጠራን ውጽኢቱ ናይ ቁጠባ ጽግዕተኛ ስለ ዝገበርዎ ካብ ተዓብየ ተሓሳስባ ወጽኡ ኣብ ውልቀ ሰባት ክጽመድ ገይሮም ወዮም ክብል ከሲሶም ቃል ስለልኽል ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ናው ዓልኹም ቱ ኤሊት ናው ዓሉ መንገድ ክኸተ ኮይኑ ክንዕቆኩም ሎ መጀመርያ እዚኦም ሰየቡሊ ከዚ ግን እንታይ ልገብር ሎ ኣብ ምጉጃጅ አለም አትይሉ ኣብ ዕስለ ኮይናያቶም تنا تقرأي قد حليفس كلل بهال ججنا كلل بهال همزي توقع كلل بهال همزي ولا تناجرة كلل بهال همزي تسعرف خوينو وقعو بقى أنا بوليتيكا تقرأي تأفويس نحو واحد خوينو مالتي سجعتني بوليتيكا إيكونومي كالي سجعتني مهنا ساتهم أو تقرأي صراحة كتجني بيزنس كتجني له نات بارتي دقافي وين نات بارتي حشكر كتقول لك تلا آخر تقول لك مالتي خلاص ليش ساتهم حفت لتريال لي سلذي سجعتني نا إيكونومي سجعتني أمس للخونة بعلو سللي خاله تاو نعقم له بوليتيكاوي نقحتي وي بوليتيكا قرحي دمايس لوقتمو بجمجم بجلمة تاول خبر خاصي تتجد على ناس يخونيلنا كوا دونكيرنا يوم لخا حتى كي حتى بيزيك لخوننا بوليتيكا نقرات كيف اللي تسجيرنا يوم خلو أيزو يتوقع خاتلو خونيلنا إنا الجورن نديونا قدي زراسين انترفيو تبل تل ليلي تجد على ناس يخونيلنا أدونكيرنا ينا يلوي
لخون حتى كيل الحمخ همزي اي لخانير قلبه لا تباله بجمجم شقر كون غيرهم عفنيا حوحات أرجاي قبر خصوص تأثيرهم زمسرو بمزراب ندحريت بزي بال زفلت مدرتاتو بزح كزراربو زصنحا أرجاي قبر خصوص تمالي 16 مقابيت 2018 عام تتحيزلهم أرجاي قبر خصوص بقبن تطرطيرو ببوليس بزغرب اللخصي بتأزاز بيت فردي بتحت قيد كمزو على فلفلات يقلصم أبا كتما مقالة بوليس كفلا كتما قدما ويانا تأثيرو كمزركب ترقاقي صلهم أرقاي مسارو مغيرة أجندان من رساسي اتهم بزي فرد تأثيرهم زلو وقنات يوزو ولدما بزحات يوم يوخن برقل كاب مأسر أرقاي مبال حابريتا زكافلو كالوت وقنات دمام أبتي دبيت ميديا قريبو بزعوا بولاو يستقراي زتزارو زرواي بلوم أبا دبيت قريبو زتزارو زربا بولاو يستقراي سنمقبار زي بلوم متصلا أو الركب زلوهم كم زخونا غيريو غريصوم بمسرت زدما قدما يتخصصي أرقاي أم ميديا كومون أب ميديا كومو بمزراو تخصصنتون كال أين سالسين تخصص دما دبيت ميديان نايت ميديا وانا السنادان كما زركبوا من سميع كبل داويت كبده قليصهم تخصي بتأزاز كوميشنر جنرال جبر ديلاس تمسرتن تون يتحزب المطريا كابزوت سمون حالف ويوم أرقاي سلازي ترخوي كساب حزب أنيح كبل داويت كبده وسيخ حبيرهم بخالي وغن دما بزحالفه أبي رايا زقبرو مدره نأبي كتصارفيلو زتتقمولو نهيمانو تسلم النازنك زربا بمحبرسب مسلم تخصيصو كغوني ليون تتبلوم تقراي ستري ميديا بزقبرو متصرايقن عفنيا حوحات أرقاي قبر خرصوص أبي زحالفه حق ترافيك تحيسو انت تقصع مس ترافيك تعلت كاب حق وصعي زقبرو متقبارات تتحيزو كمزلو أرقايتنا دقاف حوحاتن مساحسي صمدون زغنة لهن قدفايم نمدر أول سعيد اللساليسوم أول بصرحهم صراحتي شلمات نوبل يقبو أنبر بحان تقال كوك أس يبلون كبل تخلاقي لله عاد مدرسة مع تمايت ساعات حواس كانس حدث وتقريه وصيو عدل سلازر خباي فقاطم ده فريس أي فرس نيتركم بس من قد يستفرسوا وصوم ده إلا زبليو أنا كتقال زدلي أنا شيء كونكوريا كم مهار الله كرم الله بقولتون تجاجي أنا بزي حاسو كون نيره فرار حتى يكم زجاجة خدك ما يحاسو كون زبل أغري والله أو ترى برنامجاتون بعد مرة متاع الجور اللي خووني الناس إنك بركن أكل أصدقائك من أمر أنا بقى تقرأ فريسكم ده حضرة وإذا كنا فريسكم ده حضرة غير كون جور ثلاثة أنقلن صمنا خسر حفل أحد برنامج أول نزل أنا من أي نوع الشلمات تجيب ولا هم زول سنة تجيب من أمبر بنحن أنت معلت ناي سينجل ناي سكند السحتات ناكم زول واجد المرحلة تكون أتيجي بأننا أقل سكات فتنا أيو نتما خررنا نتما عدنا نقربنا يخن كرينا بقولت يجلس كعصف تتلو الحين أنا تراش 4-5 ساعات تزاريهم أنا يفلت ولك كل ده المقصير ترى يتعمل هنا كل أنا يتعملنا هنا قلنا قمنا نقربنا ينخرر لنا يقول لك أنا بزي أيضا thank you أبزي أملاون غوديفاي وسيخو شعبيا حزي زي نوصو بمعالتو النزارو حاجزات غيرلنا يكبل دما تسمعون وهالي نقرفوه احنا هالتقراين كلنا أكلنا وركلنا هفتلنا سلتلنا أنا على نترفنا وإذا أجرنا مدحنت كيناتو تتكوس كيناتو ونقضي حصر كون كيدنا هذا الله بعد حصير بزي أبو قب حصيرس كم أخ جبرائي بزانا بس أقول لنا هذا محمد تسمع حدا إزحيزو قالت حدا إزحيزو من أو دسالي ناو تدسه أو برندن تسنن كوينم ناقرقس كوينم بحركة 10 كوينم كوينم مريحان واتوق وكا حدا العلش حكاية متر سو كوينم يمرحوان كوين على ذلك نزيز قوام سيد عندي تعي سلازي بانقست إرترا لعلهي هزي تقراي لعله تقراي زلي يسرح اللي زلي حنت ركزت يا خير الزارة شعبية منقست إرترا أو تاريخه ولا عتق قالسون غيرو زيفل نتقراي يقبرل تاي غيرو أما عالتي النقر وايتا يوم نتمدقهم واي هز كلهم حدا نيكم نديو هندي هازنا غزا حسكايركا هازنا ستاينيرو غزا لكم حتتو
زي كم زينا هلو نزا حساب كابز قوم حدا غايزطኛ አሉላ ሰሎሞን ትጽምዶ ናይ ሓደ ከባቢ ጥራሕዩ ክብል ገሊጾም ኣብ መሪሕነት ህወሓትን ኣብ ትጽምዶ ዘለው ዝፈልጦም ሰባትን ኣብ ትጽምዶ ዝብል ከይደ ኣትዮም ካዝናታትና ሻዕብያ መሊኡልና ዝብሉ ዘለው ድማ ኣብ ዘውር ኣጽዋር ዝሰርሑ ዘለው ካብ ሓደ ከባቢ ወይ ቤተሰብ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ብምባል ይገልጾም ኣጽምዶ ስኹሉ ሰብ ግርከ ይብሎ ከባቢውን ገፊሕ እዩ ባይዘው ቁሸቱን ገፊሕ እዩ ዝኾነት ሓንቲ ስድራ ቤት ትመስል ነገር እያ ባይዘው ኣጽምዶ ተካይድ ዘላ ሓይሊ ደቂ ሓደ ከባቢ ዝምድናውን ዘለዎም መዝና ኣብነት ኣብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ሓላፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕዚ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ሓላፊ ዝኾነ ሰብን ብንግዳዊ ምንቅስቃስ ዝንቀሳቀስ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዘይጠፍእ ኣብቲ ጽምዶ ዓብይ ግደ ዘለዎ ጌታቸው ጥጃዲ ግዛዕ ዝብልዎን ኣዝማድዮም ባይዘው ብዙሕ ሰብ ይፈልጦን እዚ ለማዓንቲ ኢላ ከንቶ ዕብዛነ ማለት እዩ ሊላይ ቲቪውን ኤክስክሉሲቭሊ ናተይ ቃል ወሲዱ ብርግፀኝነት ክሕልፎ ማለት እዩ ቤተሰብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዘሎ ሰብን ነጋዴ ኮይኑስ ነዚ ጽምዶ እዚ ብፋይናንስ ድግዛዕ ገለ ዝብሉ ሰብን ጌታቸው ወልደ ገብርኤል ይመስለን ተዘይተጋገ ጌታቸው ጥጃውን ይብልዎም ኣብ ኣፍሮ ጽዮን ዝበሃል ኮንስትራክሽን ሰርሕ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ነጋዳ እዩ እና ሓደ ከባቢ ጥራሕ ዝብልስ ገፊሕ ይኽለካ ደለየ ቁሸቱን ገፊሕ እዩ ባይዘው ዝኾነ ከባቢውን ኮነካን ውድብ ወለዶ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ማህያ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ትግራይ ብቁልጡፍ ንኽልቀቕ ዕላው ውሳነ ከመዘብ መሓላለፈ ኣፍሊጡም ማህያ ሰራሕተኛታት ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኢድ ኣታውነት ነጻ ብዝኾነ መንገዲ ብቐጥታት ናብ ውልቀ ሒሳብ ባንኪ ንኽኣቱ ዘቕረቦ ግብራዊ መፍትሒ ተቐባልነት ዝረኸበ እንትኾን እቲ ቴክኒካዊ መስርሕ ንምዝርጋሕ ዝወስድ ግዜ ንዕለታዊ ህይወት ሰራሕተኛታት ናብ ሓደጋ ህልውና ከየእትዎም ብምስጋዕ እቲ ክፍሊት ብህፁፅ ንኽፍፀም እቲ ውሳነ ክጸድቕ ተገይሩ ኢሉሎ እቲ ውድብ በተደጋጋሚ በዘካይዶ ተሪር ሰላማዊ ቃልስን ዲፕሎማሲያዊ ድርድርን ዝረኸቦ ውጽኢቱ ዝበለ ትውድብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ካብ በፍቃድ ወፃኢ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምቁራጽ ማህያ ተወዲቡ ንኽቃለስ እውን ጸዊዖም ይኹን እምበር ውድብ ወለዶ ኣፍልጦ ንምርካብ ክብል ዘይተፈትሐ ጸገም ፈቲሕ ምባል ዝቕድም ችኩል ውድብ እዩ ክብሉ ገለ ደገፍቲ ህወሓት ነቒፎምዎም ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ንባዕላ ዘድሓነት ተድሕኖ ህዝቢ የለን ክትብል ነበር ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ናይ ሕዚ ኣባል ማእኸላይ ውድብ ስምረት ዝኾነት ኬርያ ኢብራሂም ገሊጻ ብዝሓለፈ ብዘይኮነ ፈኪርና ዘምፃናዮ ኮይና ዝብል መደረኣ ተቃውሞታት ዝቀርበላ ዘሎ ወይዘሮ ኬርያ ህዝብና ከቢድ ዋጋ አኽፊልዎ እዩ ክትብል ድማ ተዛሪባ ህወሓት ካሁን በኋላ የምታድነው ህዝብ የለም ህወሓት ለራሷ ያልዳነች አሁን የትግራይ ህዝብ ልታድነው አትችልም ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ይዛው ልትጠፋ ካልሆነ በስተቀር ህወሓት ልታድነው አትችልም ህዝብ ህወሓት አብቆታላታል ምናልባት እንደገና ልክ ባለፈው ምርጫም ያው ያኔም ፉከራ ነበረን ፉከራ ወዴት እንደደረሰ አሁንም የህወሓት ህልውና በህዝባችን ነው እንደዛ የሚል ህግ የለም በህግ ነው በህገ መንግስት ነው አይሚን የህወሓት ህልውና በህዝብዋ ነው የሚረጋገጠው የሚል እንደዛ ቢል ህግ የለማ ምክንያቱም ያንን ህገ መንግስት እኛ የነበርንበት እኛ ሲቀረጽም እኛ የነበርንበት እየሰራንበትን የመጣው ነው የአንድ ፓርቲ ህልውና የሚረጋገጠው በምርጫ ቦርድ ነው ብቻ ነው ብለናል በቃ ብለናል ስለዚህ አሁንም ህዝብ ውስጥ ምሽግ የህዝብ ምሽግ ተጠቅሞ እንደገና ህዝቡን ይዘው ጠፋለሁ እንዳይሆን የትግራይ ህዝብ ልብ ማለት አለበት ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ነው ببرك هاجر حدش قطر السليلة مكينان مع بقدم مدلاو موغانو منستر ترانسبورت لوجستيك إثيوبيا فريتهم كان متارجع مهاب مجمارو والكسبات كونو تكالات زدلي وقطر السليلة مكينات أريتهم كوسلون اتمنستر ملكتا زرقي حلم بمسارة زوها بحدش قطر السليلة مكينة بسم كل لا تزوع السليلة إلن زي كابد حرحزي تأجيد الله تبهيلو
ቀደመ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 400,000 ኤርትራውያን ከም ዘለው አረጋግጡ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከ400,000 በላይ ኤርትራውያን አሉ። ከ400,000 በላይ ለ400,000 ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት። እኛ ተቀባይ ብቻ አይደለንም፣ ለዓለም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚያስችል ብቃት ያለን ህዝቦች ነን። በአፍሪካ ውስጥ the second biggest population ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በዓለም 10ኛው ፖፑሌሽን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከ1 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ነው ስፋታችን። ትልቅ ሀገር ነው። እዚህ ውስጥ ተፈጥሮ ሀብት አለ። እዚህ ውስጥ አስደማሚ ጭንቅላቶች አሉ። እዚህ ውስጥ ትንሽ ቢነካካና ቢሰራ ብዙ ነገር ሊሰብ የሚችል አቅም አለ። ይሄንን ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ ፍላጎት አሁን እንዲሳካልን በምናስባቸው ጉዳዮች ሳይሆን ትንሽ 10-15 ዓመት አርቀን እያየና እያሰብን በትብብር ከገነባን ለብዙዎች ብርቅ፣ ለብዙዎች መጠለያ፣ ለብዙዎች መሸሸጊያ የምትሆን ሀገር ናት። ዛሬ ከ1.3 ሚሊዮን ያላነሰ ስደተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ከሲሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰደዱ አሉ። ከየመን የተሰደዱ አሉ። ከኢራቅ የተሰደዱ አሉ። እዚህ ሰፈር ብቻ አይደለም ስደቱ ያለው። ከብሩንዲ የተሰደዱ አሉ። ከዲአርሲ የተሰደዱ ከብዙ ሀገር ይመጡ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከ400,000 በላይ ኤርትራውያን አሉ። ከ400,000 በላይ ለ400,000 ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት። ይህንን ሀገር በወግና በስርዓት መገንባት ከቻን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አርአያ መሆን የሚችል ለሌሎች የሚተርፍ አድርጎ መስራት ይቻላል። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ በገበን ዲጂታል ምትላል ወይ ወን ፌንቴክ ስካም ተጠርጥሮም ንዝተፈላለዩ ፍሉጣት ከየንቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጽዕኖ ፈጠርትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎም ኣፍሊጦም። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዘውዓሉ ውልቀ ሰባት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኪነ ጥበብ ዝጸንሐ ተዋሳእን ዳይሬክተርን ሰራዊት ፍቅሬ በሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰዓብቲ ዘለዎ ናይ ቲክቶክ ተጽዕኖ ፈጣሪ መንሱር ጀማል ከምኡውን ተዋሳእቲ ዳንኤል ተገኝ፣ ይገረም ደጀኔ፣ አብርሃም ግዛውን ልጅ ካሊድን ይርከብዎም። እዞም ተጠርጠርቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብሰፊሑ ክዝውተር ዝጸንሐ ናይ ኢንተርኔት መድረኻትን ኣፕሊኬሽናትን ብምጥቃም ህዝቢ ቀልጢፍኩም ክትህፍቱም ኢኹም ብዝብል መታለሊ ጻውዒት ገንዘቡ ንኽህብ ዓዲሞም ተባሂሎም ይጥቀሱ። ፖሊስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ዝተጠርጠሩ ሰባት ነቶም ናይ ምትላል መድረኻት ብምልላይን ብምጽላውን ብዙሕ ህዝቢ ንኽሽወድን ገንዘቡ ንኸጥፍእን ዓብዪ ተራ ተጻዊቶም እዮም ዝብል ክሲ ከም ዝቐረበሎም ተገሊጹ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ መላእ ሃገርን ዓብዪ መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ይርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ናይ ምርመራ ግዜ ተፈቒድሎም ከም ዘሎን ፖሊስ ድማ ተወሳኺ መረዳእታታት ኣብ ምእካብ ከም ዝርከብን ሓቢሩ። ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ተበጊሰን መጥቃዕቲ ይፍንዋ ከም ዘለዋ መንግስቲ ሱዳን ከሲሱ። ኣብ ሱዳን ምስ ግዛኣታት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ብሉ ናይልን እትደበው ከተማ ኮርሙክ ኣብ ዝበሃል ቦታ ከቢድ ውግእ ተበጊሱ ከም ዘለውን ሰብ ስልጣን ሱዳን ገሊጾም። ስሩዕ ሰራዊት ሱዳንን ሓይታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ምስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ሓቢሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ውግእ እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ዳዕመል ሰሪዕ ክትወድቕ ገይርዋ ኣሎ። ሱዳን ትሪቡን ሓደ ስሙ ከይገልጽ ዝደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍናሁ ዘኽእሎ ሃዋሁ ፈጢሩ ክብል ከሲሱ። ብከተማ ኣሶሳ ኢትዮጵያ ተጠቒሞም ናብ ኩርሙክ ሱዳን መካይንን ኣጽዋርን ንምንቅስቓስን ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ከም ዝደገፈት እቶም በዓል ስልጣን ሓቢሮም። ኣሜሪካ ናብ ኢራን ዘቕረበቶ ምስጢራዊ ናይ ሰላም እማመ መዘራረቦ ኮይኑ ኣብዚ ቅንያት መንግስቲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ፓኪስታን ኣቢሉ ንመንግስቲ ኢራን ዝተሓላለኸን 15 ነጥብታት ዝሓዘን ናይ ሰላም እማመ ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ። እዚ ብድሕሪ ዕፁብ ማዕፆ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካን ቁጠባን ዓብዪ ናይ ለውጢ ንፋስ ከምፅእ ተኽእሎ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ተሪር ጠለብ ኢራን ኩሉ ዘለዋ ናይ ኒኩሌር ዓቕሚ ክተፍርስ፣ ዩራንየም ምብልጻግ ንሓዋሩ ክተቋርጽ፣ ከምኡውን ነቶም ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዉ ከም ሂዝቦላህ፣ ሓማስንሑትን ዝኣመሳሰሉ ተላእኽቲ ሓይልታት እትህቦ ፋይናንሳዊ ይኹን ወታደራዊ ደገፍ ጠቕሊላ ከተቋርጽ ዝጽውዕ እዮም። ብተወሳኺ ተወሳኒ መተሓላለፊ ነዳዲ ዓለም ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ንሓዋሩ ክፉት ክኸውድን
መደብ ሚሳኤል ኢራን ንርእሰ ክልክላ ጥራሕ ክኸውንን ዝብሉ ነጥብታት የጠቃልል በአንጻሩ ትውዕል እንተተፈሪሙ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ተነቢሩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዓለም ለኻዊ እገዳታት ከተልዕል ቃልኣት ያላ ካብዚ በተወሳኺ ኢራን ናይ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ናይ ሲቪል ኒውክሌር ሰዓት ንኽተማዕብል ኣሜሪካ ደገፍ ክትገብርን እቲ እገዳታት ብቕፅበት ዝምለሰሉ ኣገባብ ንሓዋሮ ክስረዝን እትእማመ ይነፅር እዚ ድርድር እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳዲ ዓብዪ ጽልዋ ይፈጥር ኣሎ ስምምዕ እንተተገይሩ እቲ ሕዚ ልዕሊ $100 በፅሑ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ብኸቢድ ክጎድልን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ናይ ዋጋ ዝቕባበ ከረጋግዓን ተስፋ ይግበር በአንጻሩ ድርድር እንተፈሽሉ ግን ዋጋ ነዳዲ ክውስኽን ቁጠባዊ ቅልውላው ዓለም ክቕፅልን ምዃኑ እውን ክኢላታት ይዛረቡ ብዚ ን2026 ኣቆጣፅራ ፈረንጂ ዝዓበየ ቁጠባዊ ድርድር ተባሂሉ ዝተሰመየ ምንቅስቓስ ውፅኢቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓለም ለኻዊ ዜጋ ናይ ናብራ ኩነታት ዋጋ ምግብን ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይግለጽ ኣሎ ይኹን እምበር ኢራን ብኣሜሪካ ንዘቕረበላ እማመ ሰላም ከም ዘይተቐበሎ ኣፍሊጣ ክብል መንግስታዊ ሚድያ ኢራን ገሊጹ ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮ መዋናውን ኣገደስን ዜናታት እዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንሚድያናን ኣብ ሚድያናን ዝቐርቡ ሓበሬታታትን ዝህልወኩም ሓሳብ ይኹነ ርእይቶ ብነፃነት ክትካፍሉና ዓዲምና በአቀራረባናን ትሕዝቶናን እንተፈቲኹምና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ